हाय एवरीवन आज गोटे भल जिनस मुझे देखार अच्छी बट पूर्व गोटे जिनस मुझे चाहिए कि मो पूर्व 2-3 दिन है जो वीडियो दूसरी तार व्यू ही जाऊनी बहुत कम व्यू बहुत माने 7-8-6 व्यू एत कम व्यू एंड स्टिल आमको तो 30 डेज चैलेंज मिलता तो 30 डेज दिन मुझे लगातार वीडियो करी मुझे देखी 30 डे केते कम व्यू जाऊँगी तो से वीडियो कली एंड से गोटे यहाँ हूँ 25 नंबर ब्लॉग बोधे तो ये ब्लॉग में मुझे देखी कि मो गाँव एक्चुअली मो जो गाँव अच्छी तो सेठी माने आमर टाउन मानक कौन जो मैंने किणिकी आनती कौटू लगेवाई तो सेठू से मैंने किणिकी आराम से लगे दिखाते बट गाँव में इट्स नेचुरल एंड गाँव जो सब फ्लावर्स गच थाए कि ना ये आमर कौन से सार कि खत कि से सब लगे जाएंगे बट गाँव में तो माटी ही सब सार ही थाए तो से मुझे देखेबी आम घर पाखे कौन कौन गच अच्छी कौन सब गच आवेलेबल अच्छी तो से सब गच मुझे देखेबी तो एंड मुझे देखेबी कि आमर कौन कौन सब गच अच्छी तो फास्ट स्टार्ट करी एठू एत सुंदर गच मुझे तार गोटे वीडियो क्लिप भी नहीं जाइए ओके तो यहाँ हूँ यही फूल जोटा कि डिसेम्बर फूल कहते आम साइड्रे बट क्या साइड्रे कौन कहते मुझे जानी को डिसेम्बर फूल ये फूल ये फूल सब तो एक्चुअली सकाल पूजा करने नहीं जाती ना सब फूल था डिसेम्बर फूल आउ यहाँ फुटे भी हम मे बी हाँ यहाँ डिसेम्बर फूल फास्ट सेकेंड यहाँ गेंडू फूल यहाँ जेहेतु गेंडू सीजन जो से गेंडू फूल आउ मत बढ़िया लगे जोटा सब अधिक सेटा हूँ यहीटा जोटा कि सोरिष फूल देन यहाँ भी गेंडू फूल यहाँ भी गेंडू फूल यहाँ येलो सेटा आई थिंक रेड आउ ये सब माने पाखापाखि माघ मास यहाँ ना तो यही मसरे आई थिंक सीजन रुहेनी मुझे जानी बट आम आड़े पूरा भलसे माने किसी भी मौलिनी खराब होनी जमती गच को सेमती अच्छी आउ पुणी सोरिष गच एक्चुअली सोरिष गच बहुत आई थिंक सोरिष मंजी पकई ना बोधे कौटी कौन पड़ी गच मैंने पको पको ही गच हो जाए ना कि सार दरकार ना कि नेट दरकार तो ये सब जिनस हो जाए डायरेक्ट देन सोरिष गच पर ये गोटे बैगन गच किंतु बैगन गछटा एबे फलिनी कहीं यहाँ सीजन नुह बोधे तो से यहाँ भी मुझे जानी कौ फूल गछ यहाँ जानी कौ गछ बट यहाँ भी गोटे फूल गछ जोटा ठाकुर लगुच दूर टाइप यहाँ गेंडू जोटा कि आम रखाई मंजी कहीं परवर्ती वर्ष में आम पुणी थे निजे गच कर लगाब देन यहाँ गोटे शाग गछ शाग गचरू आम घर समस्त प्राय सब शाग फाग बुणी खाते तो से शाग गछ आ देन गेंडू फूल सब मंजी रखाई आउ गोटे देखेबी आउ यहाँ तो जानी समती समस्ते यहाँ तो नर्माल गछ एमती मंदार गछ आ देन यहाँ गोटे पिजुली गछ जोटा कि भांगी देते पिजुली गछ एंड आउ आमर फेमस गछ माने फेमस माने माने ये बहुत मोस्टली थाए पुणी आम साइड तक एतक सब इतक पूरा सब तक खाली बाउंस गच भरपूर जुआड़े भी चाहिए एपटू सब बाउंस सेपटे बाउंस सबुआड़े बाउंस गच एंड तापर ए सब गच बस एतिकी देन मुझे सेपट को जी वेट एंड यहाँ हूँ लंका गछ यहाँ हूँ कलरा गछ आटा कौ गच जानी यहाँ कलरा गछ एंड ये केमती गोटे मरी जाइए बट या पर यहाँ भी मरी जाइए बट यहाँ पूरा सुंदर देखा एपर्यंत भी गचर फूल ही हो सुंदर भी देखा पूरा झंकालिया है जेहेतु यहाँ सीजन नुह फिर भी आउ गोटे भल जिन देखेबी यहाँ गच तो प्राय सब जानते यहाँ कौन जोटा संठा कहती जोटा कि पियाज हुए तो मुझे तो माने हेठी तो खाई पारनी बट जोटा पियाज पत्र कहती तो यहाँ निजे लगे आम घर आम घर एक्सपेरिमेंट करने बहुत पसंद यहाँ हूँ कोशला शाग आउ हाँ यहाँ हूँ गोलाप एवं लगाई यहाँ हूँ बोदी गछ ना बीन गछ मुझे जानी यहाँ कौन कहती बट बोदी गछ आई थिंक हाँ यहाँ गोलाप यहाँ पिंक रोज जोटा कि झाँली जाइए बट ताकि पानी देले ठीक ठाक हो धनिया गछ जो मैंने आमर कौन सब भुवनेश्वर मानक किणुंट बट ये नेचुरल धनिया गछ एंड मत बहुत ही बढ़िया लगता फूल भी आसला तो धनिया गछ आउ ही नहीं खाइब पूरा नेचुरल माने आर्टिफिशियल कलर आर्टिफिशियल जिनस दौन एंड यहाँ बहुत लोग जापर कमेंट कर जदि न कर पार न जापारे ताल मुझे नेक्स्ट वीडियो कहि बट यहाँ बहुत फेमस गछ
ଆଉ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ତ ଗେସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଫୁଲଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଅଛି ଲେମନ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତିକି ଆମର ମାନେ ଯେମିତି ସାର ଫାର ଦିଅନ୍ତି କି ନହେଲେ ଗଛ ନିଜେ କିଣିକି ଲଗାନ୍ତି, ପୁରା ସେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଭରପୁର ଫୁଲରେ। ଆଉ ଗଛଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏପଟେ ଏତିକି ଗଛ ବାସ୍ ସେପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଫଳ ବି ଅଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ ପତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପତ୍ର ଝାଡ଼ା ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ସିଜିନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଲେମ୍ବୁ ଗଛର। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବେଲ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବାରିପଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି କନିଅର ସରି ଏଇଟା ଅପରାଜିତା। ଆଣ୍ଡ ଅପରାଜିତାରେ ଭଗବାନ ଶନି ଆଉ ଶିବଙ୍କଠି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଲାଗେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କହିଲା ଗାଁ ମାଟି ପୁରା ସୋର୍ସ ଅଲଗା। ଏଇଟା କ'ଣ ଖଜୁରୀ ଗଛ କି ତାଳ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ମାନେ ହେବାର କେବେ ବି ଦେଖିନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଥିବ। ଦେନ୍ ପୋଦିନା ଗଛ ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଏହା ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଛୋଟଟା ବଟ୍ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଏଇଟା ସବୁ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲେ ଥୋଡ଼ି ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଲେ ସେଭିଂ ରହନ୍ତା, ତ ସେଭିଂ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ଥୋଡ଼ି ନା ରହିବ। ଦେନ୍ ସେଇଟା ତ ପୋଦିନା ଗଛ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଫୁଲ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ଏଇଟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ସେଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ଗୁନବାସୀ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ମଲ୍ଲି ଗଛ ବି ଅଛି, ଜାସ୍ମିନ୍। ତ ଏତେ ସବୁ ଏତେ ଛୋଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ଟଗର। ଆଉ ସେପଟେ ମଲ୍ଲି ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ହେଇଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି, ଏପଟେ ଚାଇନା ଟଗର। ଆମ ଘରେ ଏତେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବି ଗଛ ରଖିବ, ବଟ୍ ଯେତିକି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଆମର କେତେବେଳେ ଫୁଲର ଅଭାବ ହିଁ ରୁହେନି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରେ ପଛେ ଯେମିତି ଥାନ୍ତୁ, ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନୁହଁ, ଘରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଗଛ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ କେବେ ବି କମେନି ଆମର ବାରିପଟୁ। ଆଉ ଫୁଲ କାହା ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଆମ ଏଠି ତ 100% ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କିଣିକି ଆଣୁଛ, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିବ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଆମ ଆଡ଼େ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଆଉ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଠୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଲେଡ଼ି ଅଧିକ, ବଟ୍ ଘର ଚାଳନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ସେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ଏଠିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ସହନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ହେଲା ପରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଭୁଲ ମାନେ ସବୁକିଛିକି କ୍ଷମା କରିକି ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ। ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ନିଜ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେଉଁଟା ରୁହନ୍ତି ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ, ତ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି କି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ପାଇଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟି ସହିତ ରହିବେ, କି ନହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍କରେ ରହିବେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ମାନେ ଯାହା ବାରିପଟକୁ ଯାଅ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିବ, ତ ଯେଉଁଟା ହେଠି ପାର୍କ ଛୋଟ ପାର୍କ କଲୋନୀ ପାର୍କ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମ ବାରିରେ ଗୋଟେ। ତ ୟା ଆଗରେ ଗାଁ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ, ଗାଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କି ନହେଲେ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା ଅଛି ତ ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।